السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خصلة من لزمها أطاعته الدنيا والآخرة وربح الفوز بالجنة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التقوى. من أراد أن يكون أعز الناس فليتق الله عز وجل. ثم تلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سهم پیغمبر فاقوسی کسل بمت تقوى إلهي طرف لتاكيد بنچی کسل بیم خوری فاقوسی اگر سوچی گینو دی خصلت پو اگر یوت ناره دنیا آخرت نسکا کوئی تابع گوئین، یعنی کھولا دنیا پسط ہوئین اور آخرت پسط ہوئین. وربح الفوز بالجنة، اور دے وقت کھولا ہوئے پی فائدو جو بحشی. قیل: وما هي يا رسول الله؟ اینا جو دے خصلت پچین زربانا کسل بیم. قال: التقوى. دو تقوى الہی. من أراد أن يكون أعز الناس، تاسوچك ميوني شتلا سوسي عزتي حاصل بآيات بود حتت ناره دب أخلاص ونفعل يتق الله خدا لجكشي عز وجل. ثم تلا دي بعد كوري فقوسي دي آية شريفة بي تلاوات بيتشي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سوچك خدا استحمزات شتلا تقوى اختيار بس ناره دبخلا خلا خالا تخپا خا مت پی مالسونی کنه خلا خدا سیکوه رزق و روزیو خلا خود چکه خیلی تسمی مشکل چیو ندون گاما حل ہو چکے. دیوی رو تقوا پو چلا زربین شو یا واجبات کنی که عمل بیو محرمات پو ترک بیت پو یولا تقوا زربی بس مطالع دیوی نمین مید پیدارس پو چین زبانا سوسے واجباتی کا عمل بس اور محرمات کنی شتنا زور دو. سورة مباركة طلاق دبلو كسان بن كريف يقوسي، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر سوچي سي خدانا قيامتك كوسي إيمان كونك ومن يتق الله والخدا استعمزات بركوسي تقوى اختيار بك دبخلا يجعل له مخرجا. دبخلا كوي مشكلات قاما آساد قوين راح حل خدا استعمزات كوسي كلا پیدا بین یرزقه من حیث لا يحتسب. کوئی رزق کو خارق سنبین مت پی جگی کل خدا رزق تو بین. ومن يتوکل على الله دی بالا سوچی کسی خدای کا توکل بس نارے فهو حسب. خدای ذات کو کوئی پری کافی. ونغتان زي ونغتان میونی کار دے آمین تا دیوں بحث شرک نہ تو کھیلو آمین متا دو سے بیمار جسونا یا ڈاکٹر پہ کوئی سری مو کوئی وجہ سے شفا تھوپ زنگ دیو شرک لو متا عام طور پہ جو فرد موچے یا کوئی وجہ سے بجیا زرد کوئی آت پھری دی خط چیز اللہ ستروق بود زرد دیو شرکی اونا زی ونا شفا پا خدا شد بی اونا دیو ڈاکٹر کلا زی ونا کونی لقبی کا دیو وسیلہ ان خدا سے دیو وسیلہ شو سید پین دیو ذریعہ شو این وانا دونی ذریعہ کا خدا شفا من کن پا خدا این یاو پھری دوسانتا ائمہ طاہرین علیہ السلام دا شفاعت چلے دیا کونی دخوی کا زی ونا کونی مستقل کتی کرے چل بمین لو اونا زي وانا دون وسيله لا بوري اتمسي خداي كده صار شيء صارنا. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ده ايات بيقول في اقوى تلاوه بس دينا الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بس ايمان كون كان كله اور تقوى اختیار بکھن کن لا کون لا بشارت یو چیز فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ دنیای کسا اور آخرت کسا. لا تبدیل لکلمات اللہ. خدای سہمزات دی آیات کن دیونی نو چاہ تبدیلی مت پین کری فیق پہ کسل کنے نو نگس کسل خدای کسل پلا نگس مت پین. ذالک هو الفوز العظیم. تاہد تقوی اختیار سون سے مطنگتی واجباتی کا عمل بسے محرمات نا تقرین سون آرنا یو چوک پچھو کامیابیو اللہ. امام موسی کاظم علیہ السلام قیمت کو زونه بهشتی
بهش په کم چیز چې سوسو ماتوم یعنی متا متی ایمان پو یا متی کے قسمی دوه نارنه دو بهش په کم لا میزو مرگوس پی کم سے کم قیمت کو متی بهشی دو چیزیں روین نہ دوسرا متا کے گناہ چې متا سے بد نارنه متی یا متا د گناہ کو متا سے چون سے تا پای یا مثلا مالسا چیگلا منگا چیگی ایتس موردس نوره متی قیمت کو اس موردو استوال و چیک پای یا متا سی اکا یا چیگی دوه بت چومت یا د چولی کوشي ونه ماتی قیمت پوزه ونه یا کیو پی کوشو چرونگا پو یو ماتی قیمت پو ایمان پو سو ستا ونه دیو پریزر بی اونا زه ونه ماتی قیمت پو کم سے کم بهشی خاصا زه پا مثلا بهشتی زوی ونه روپه تا زه نکو یا سو یا زه تا نسه یو شو کم سے کم بهشتی اینو تون می حساب چی کار کو ونه خدای سهمزات نعمت گا مسئول یت پی زه ونه صاحب تقوا را یت پی یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا مهمان حسابی کا خدای شدلا کو محشور ہوئے ہس کے مہمانی خدای مہمانی انشاءاللہ ماہ شعبان ماہ رمضان یونچن عطا مہمان خدا اللہ اہل تقوا بارگاہ الہین کو مہمان حسابی کا من لو وفدا پو زربویو مہمان پروردگار خدا سامدات عطا مہمان خواہ میزبان خدا میزبان اللہ خدا خدمت گزار اللہ عطا مہمان اللہ اور جنت پوچھی جب نا خدای مہمان خانو ای دولا متا تیار والا چرگو جب نا اہل تقوا گو امام جعفر صادق قال سأل علي عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تفسير قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال يا علي إن الوفد لا يكون إلا ركبانا أولئك رجال اتقوا الله فأحبهم واختصهم ورضي أعمالهم. يقول تريس إن جودي آية شريفة بيدعون فيبدي وفدا بوشين زي قال يا علي إن الوفد لا يكون إلا ركبانا جون میزبان بس خدا سيكون جوق در جوق بس شوما يدبين أولئك دبين سوين لو زي رجال اتقوا الله کون خدای سهمزاتی صفحت پی ظرفیت پی احکام کنین کون عمل بند بکنین تقوا اختیار بکنین فاحبهم دون لچی بین جوانا خدای سهمزات پو اور نا پیغمبری سا کون محبت جق بین واختصهم اور کون مخصوص بین ورضی اعمالهم کون عمل پی که خدای ذات پو رن میت بین فسماهم الله المتقین یا مولا خدا سی متقین زر میتخ تخی دی بالک سبو یا علی اما والذی خلق الحبتا وبراء النسمة هذا واحد قسم بموت هذا ذات درس قسم कि सेना सोमला राफियों से चिज़र अल्लाह दी दुनिया का सब सको चुखन को नदर से नज़र वबर्र नसमा इन्नहुम ला यखरुजून मिन कुबूरिहिम कौन दी कसम बेस पे बाल कसम जो कौन कुती कब्र को लेना ची हिसाब कभी मत से वना कौन दों कुन लेगी नमा खाच सोसे मिन कुबूर व बयाज़ु वजूहिहिम का बयाज़ सल्जी सच खाल हजरत खाचो खा पच सकूं कशपो दह साब नूरानी शक्ल को बियोमिन अलैहिम सियाबुन बयाजुहा का बयाज लबन दे लिबास कुन ची लिबास कुन कुतंगो ने योलो गोहलक कुन जवना खुदासी यानी ओमा पच स कशपो यत पयत पिदे दी गोहलक कुन स्कोने कुन हसके महशूर कुन अलैहिम निआलु ज़हाब ताकोनी गुन मी कहलम कुन जवना सरख मुली शिराकुहा मिन लुलुयत लना تام سے حساب کو ویسے یعنی چوکھا ویسے کہوں کہ مومن کو متقی کو جون گاما عطا نظر باید پہ مراد کو سوسے اعمالی سوسوسی فکر بس قیامتی بوستون باید کولا یا چی فکر ما بس سوسوسے فکر بن سو خرچہ سے جیسے پا عطا فکر بن تیاری بن چیک پچین وصیتی تام سے مسائل کو دوسرے وصیت مگر ارگال پہ مومن مومنات کو نہیں گاما سی وصیت بس وصیت چی بس جو چی یوت چیک میں چیک جو ضروری وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین